अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़ी ख़बरों में आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी शोला बयानी की और इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को आड़े हाथे रखा। इस पे बात करेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इलेक्शन कमीशन में एक फ़ैसला किया था आदिल बाज़ाई को जो सीट किया था, उस पे बात करेंगे। फ़ौजी अदालतों पे बात करेंगे कि क्या चल रहा है। अरशद शरीफ का केस है, उस पे बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब मदारिस बिल के हवाले से गुज़िश्ता एक हफ़्ते से इंतहाई सरगर्म है। और मदारिस बिल जैसा कि हम सबको मालूम है कि पीडीएम की गवर्नमेंट में जब इमरान ख़ान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, पौने 4 साल की जो इमरान ख़ान की हुकूमत थी, उसके बाद जो 1.25 साल पीडीएम ने गवर्नमेंट की, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने शहबाज शरीफ को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, इनकी पार्टी को राज़ी किया था कि मदारिस बिल जो है वो इस अंदाज में लाना है। और उस बिल के हवाले से जब उस टाइम पे ईवान में लाया गया, उस पर बहस हो रही थी, उसको रोका गया। उसके बाद इलेक्शन आए, मामला तूल पकड़ता गया। अब दोबारा गवर्नमेंट आई है तो वो पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम नून की है। और मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, अपोजिशन में है। मगर 26वीं आईनी तरामीम में हमने देखा कि जब वो पास करने जा रहे थे, उस हवाले से इनको ज़रूरत थी मौलाना फजल रहमान साहब की, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के पास कौमी असम्बली में 5 मेंबरान थे, 7 मेंबरान थे और सेनेट में 5 सेनेटर थे। तो हुकूमत वक्त को इंतहाई शिद्दत से ज़रूरत थी मौलाना फजल रहमान साहब के इस मैंडेट की। तो मौलाना फजल रहमान साहब के घर आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी और मौलाना फजल रहमान साहब ने बीच में अपने तरामीम के हवाले से जो अपने 3-4 बिल बीच में डाले, उसमें एक मदारिस बिल था। और मदारिस बिल जो है वो हुकूमत मान गई थी, उसके इत्तेहादी भी मान गए थे। और जैसे ही कौमी असम्बली और सेनेट से, दोनों ईवानों से बिल पास हुआ 26वीं आईनी तरामीम के तहत, उसके साथ ही जो है सदर मुमलिकत ने तमाम बिलों पे दस्तखत कर दिए। और मदारिस बिल का अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब एक हफ़्ते से शोर मचाते रहे कि मदारिस बिल पे सदर मुमलिकत दस्तखत कर दे। तो उससे हमें अंदाज़ा हो रहा था कि यार मदारिस बिल में जो है कुछ है जो हुकूमत छुपा रही है, या हुकूमत पर प्रेशर है, या क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को इस टाइम पे नाराज़ करना ये हुकूमत की बेवकूफ़ी होगी। तो सदर मुमलिकत ने उस बिल को मुस्तरद कर दिया। पहले तो उस पर एक एतराज़ था कि सूबों 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास इख्तियार है तो ये बिल वहाँ पे जाना चाहिए सूबों में। दीगर बाज़ 8 एतराज़ात मज़ीद थे जो सदर मुमलिकत ने इस बिल को वापस किया। अब मौलाना फजल रहमान साहब इंतहाई सख्त थे और उन्होंने कह दिया था कि 7 दिसंबर को हम इस पे फ़ैसला करेंगे। हुकूमत 7 दिसंबर तक फौरी तौर पे बिल को पास करे, उस पर सदर मुमलिकत साइन करे। 7 दिसंबर गुजर गया। 8 दिसंबर को मौलाना फजल रहमान साहब ने फ़ैसला किया था कि हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने इंतहाई ज़ोर और शोर से तनकीद की इस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे, और साथ ही मुज़ाहिरों का ऐलान कि हम बाकायदा मुज़ाहरे करेंगे पूरे मुल्क में। और ये मदारिस को रोकना जो है, इस बिल को, ये ज़्यादती है मदारिस के साथ, और ये इन्हिराफ है, और ये हुकूमत मुनाफिक है, इस्टेब्लिशमेंट दोगलापन है। तो ये सारी बातें साथ बड़ी शोला बयानी से साथ की। और आज लग रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब एक डेट का ऐलान करेंगे, मगर एक बीच में अहम डेवलपमेंट हुई। एक तो मदारिस की दीगर जो वफाकुल मदारिस के है कि हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही और हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। वगरना मैं जवान नकवी साहब की बात को इसलिए नहीं, बुजुर्ग हैं हमारे, बातें बहुत कर गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सियासत के नुमाइंदे हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया, मौलाना तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, किसी ने कहा है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं? वो कहाँ हैं? वो मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं। वगरना सियासतदान तो हमारे मुल्क का मदारस के कई जमातों में हैं, कई MNA हैं, कई MP हैं, लेकिन हमने सियासत को बिल्कुल अलहदा रखा हुआ है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब ने तौहीन की है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तजाहुल आरफाना नहीं है कि उनको पता ना हो कि 4000 मदरसे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको नज़र ना आ रहा हो।
रिजवी जितने लिखने वाले हैं वो फैसलाबाद के मुरीद या शागिर्द हैं। तो इसलिए मैं ये भी हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि ये एक एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए है DGRE, इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए लेकर आएं। जब ये तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, कुछ मसाइल हल हो जाएंगे, तो जो रह गए हैं जैसे डॉक्टर राघव नईमी साहब ने फरमाया है वो भी इधर ही आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और इस बात की वजाहत होनी चाहिए तो मौलाना साहब पहले इसका जवाब तो दें कि वो मदारस के नुमाइंदे किस तरह हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया 5 अलहदा मदार वफाक हैं, उनके मौलाना तकी उस्मानी हैं, मौलाना अफजल हैदरी हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं, उन्होंने कहीं कहा है कि हमारे नुमाइंदे हैं। तो ये भी मैं तो कहता हूँ सदर पाकिस्तान को, हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये बिल वापस कर दी। जो उलमा किराम हैं बकौल उनके कि उनके 18,000 मदारिस हैं जिसमें 22 लाख स्टूडेंट हैं। मौलाना मोहम्मद ताहिर अशरफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे जो उलमा इकट्ठे हुए थे आज हमने देखा है, तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को आड़े हाथों लिया और उनका मौक़िफ़ है कि मदारिस बिल 2019 के तहत जो है वो वफाकी वज़ीर तालीमी बोर्ड के साथ है। 15 बोर्ड हैं, अब तक पहले एक भी नहीं था, 15 बोर्ड हैं इसके, 10-20 में वफाक के हैं। इस तरह वो डिटेल बता रहे थे कि हमें जो है वो वज़ीर तालीम के अंडर हमारी मदारिस को रजिस्टर्ड करना चाहिए 2019 आर्डीनेंस के तहत। ये आर्डीनेंस था, और जबकि मौलाना फजल रहमान साहब इस आर्डीनेंस की मुखालफत कर रहे हैं कि फिर ये हुकूमती कंट्रोल में होगा क्योंकि ये आर्डीनेंस से आया है। और जो उलमा किराम हैं जो दूसरी साइड के, वो मौलाना फजल रहमान साहब पे शदीद तनकीद कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि मदारिस का सनत व तिजारत से क्या ताल्लुक़ कि आप उसको सनत व तिजारत के साथ नती करना चाह रहे हैं। वज़ीर तालीम के अंडर आता है, आगे जाके इनमें तालीमी या सनात का इशू आएगा, जो फॉरेनर्स हैं उनको इशू आएगा। ये तो वन विंडो सिस्टम है, सब कुछ इमीडिएटली हो जाता है। और पाकिस्तानी में गैर मुल्की तलबा भी जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं मदारिस में, और जो इल्म करना चाह रहे हैं मुकम्मल तौर पे उनके लिए 7 से 8 साल का वीज़ा होता है। अब बताया जा रहा है कि वफाकुल मदारिस में 1600 फ़िलहाल गैर मुल्की तलबा जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब को आज जो कॉल आई है, इसमें एक अहमियत यही है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ 20 से 25 हज़ार मदारिस हैं। जबकि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े खुले अल्फाज में कहा था कि ये जो हुकूमत की ईमा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये हमारे शागिर्द हैं, इनको पगड़ी हमने पहनाई, इनकी जो चादर है ये भी हमने बांधी है। इनके मदारिस किधर हैं कि ये बता रहे हैं कि हमारे 18,000 मदारिस हैं जिसमें 22 लाख स्टूडेंट्स हैं। मदारिस तो हम भी चला रहे हैं, कहाँ हैं इनके मदारिस? तो आज बड़े खुले अल्फाज में मौलाना फजल रहमान साहब ने तनकीद की थी, मगर तकी उस्मानी साहब का, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान तकी उस्मानी साहब का वो काफ़ी एहतराम भी करते हैं और उनका बड़ा अच्छा रिलेशन उनसे है। और जो वफाकुल मदारिस के जितने भी दीगर उलमा हैं वो भी तकी उस्मानी साहब की बड़ा रिगार्ड करते हैं। तो तकी उस्मानी साहब ने हुकूमत से बात करके और इन उलमा किराम से बात करके जो हुकूमती साइड पे हैं, मौलाना ताहिर अशरफी वग़ैरह, मुफ्ती मुनीब रहमान, इनसे जब बात करने के बाद आगे जो है मौलाना फजल रहमान साहब को क्लियर कर दिया है कि 17 दिसंबर तक आप एहतजाज ना करें, ये मामलात जो हैं वो मिल बैठ के हल किए जाएंगे। मैं दीगर उलमा किराम से और हुकूमती वफूद से बात करूँगा। तो 17 दिसंबर तक टाइम ले लिया गया है और मौलाना फजल रहमान साहब ने ख़ुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तकी उस्मानी साहब ने अप्रोच किया है और 17 दिसंबर के बाद हम अपना लाहे अमल लेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी जल्दी में एहतजाज करना चाह रहे थे, मगर चूँकि तकी उस्मानी साहब की बात को वो टाल भी नहीं सकते। अब आगे जाके इस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा है कि मौलाना फजल रहमान साहब को किस तरह डील करना है। कभी बाहर से फ़ोन करवा के डील करते हैं, कभी मुल्क में बैठे तकी उस्मानी साहब के ज़रिए डील करते हैं, उनको राज़ी करते हैं, उनको बिठाते हैं। और अगली बार भी अगर ज़रूरत पड़े तो तकी उस्मानी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब बात नहीं टालते। तो मौलाना फजल रहमान साहब का फ़िलहाल जो है वो एहतजाज जो बताया जा रहा था कि वो 10-12 को होगा और तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट करेगी, दीगर जमातें उसको सपोर्ट करेगी, मगर वो हुकूमत भी परेशान थी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एहतजाज लेके आएंगे, ये अलगार करेंगे इस्लामाबाद पे। उनके जो मदारिस के स्टूडेंट हैं या जो उनके दीगर जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं वो लाखों की तादाद में निकल आके बैठ जाते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के परवाने हैं वो उनके लिए जान देने को भी तैयार है।
ملک کے کسی بھی کونے میں پاکستان جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب ملک میں کہیں بھی کسی ضلع میں بھی کسی تحصیل میں بھی، خواہ وہ بلوچستان ہو، خواہ پنجاب ہو، خواہ وہ سندھ ہو، خواہ پختونخوا ہو، خواہ کشمیر ہو، ملک کے کسی بھی کونے میں اگر وہ جلسہ کرنا چاہے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکال سکتے ہیں۔ یہ شہباز شریف کی حکومت کو، پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ مدارس کا جو جھگڑا ہے اب وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ ایک وزیر تعلیم کے انڈر ہونا چاہیے یا صنعت و تجارت کے انڈر ہونا چاہیے، چونکہ آرڈیننس کے ذریعے 2019 صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وزیر تعلیم کے انڈر کیا گیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو شکوک و شبہات ہے کہ یہ حکومت کے انڈر ہوں گے اور حکومت کسی بھی ٹائم اس میں دخل اندازی کرے گی، لہذا مولانا فضل الرحمان صاحب اسے صنعت و تجارت کے ساتھ ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مداخلت نہ ہو، جبکہ دیگر علماء کرام اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملات 17 دسمبر کے بعد ہی سامنے آئیں گی کہ مولانا فضل، لگ ایسے رہا ہے کہ جب مفتی تقی عثمانی صاحب بیچ میں آ گئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نرم پڑ گئے اور آگے جا کے یہ معاملات حل بھی ہوں گے۔ رجسٹرڈ مدارس پاکستان میں کتنے ہیں، کتنے نہیں ہیں، ان پہ بات چل رہی ہے کہ یہ کیسے رجسٹرڈ ہوں گے، کس طریقہ کار سے ہوں گے۔ IMF کا بیچ میں اہم رول ہے کہ IMF اس کا مکمل آڈٹ رپورٹ مانگ رہا ہے کہ ان کے باقاعدہ بینک اکاؤنٹس ہونے چاہیے، ان کا باقاعدہ آڈٹ ہونا چاہیے، ان مدارس کی افیلیشن ہونی چاہیے۔ یہ ساری ضروریات IMF نے بھی اس پہ، حالانکہ 2019 سے آپ آگے جائیں تو پاکستان میں مدارس رجسٹریشن کا کوئی طریقہ کار تھا ہی نہیں۔ اب اس پہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کے بارے میں زور دیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں یہ بیچ میں شامل کرے۔ عصری تعلیم بڑی ضروری ہے کیونکہ انتہا پسندوں کو قابو کرنا، اس حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بیچ میں بتایا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ مدارس میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ 17 دسمبر کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ آج آئینی کورٹ میں، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ شارٹلی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ سماعت روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی اور اس کا فیصلہ جلد ہی ہو جائے گا کہ آیا یہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائلز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو آئینی بینچ نے حکومت کی یہ استطاعت جو ہے وہ مسترد کر دی ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے فیصلے جو ہے وہ سنائیں۔ اب اس پہ ڈیٹیل سے آگے جا کے بحث ہوگی۔ ارشد شریف کے کیس میں حکومت نے درخواست دی ہے کہ چونکہ ہمارے ابھی تک کینیا کی حکومت سے کوئی جرائم کے حوالے سے، لین دین تبادلے کے حوالے سے کچھ ہے نہیں اور ڈاکومنٹیشن میں ٹائم لگے گا، تو وہ سماعت بھی سماعت ملتوی کر دیا گیا ہے، مگر نامعلوم مدت تک، غیر معینہ مدت تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ انتہائی اہم کیس تھا۔ اس سے ہٹ کے سپریم کورٹ میں ایک تو وفاقی آئینی بینچ تھا جو اصل سپریم کورٹ ہے، جس کے آپ ایسا تصور کریں کہ اس کے چیف جسٹس امین الدین ہی ہیں سپریم کورٹ کے۔ دوسری سائڈ پہ جو سپریم کورٹ کے اختیارات لے لیے گئے ہیں، جہاں پہ آج سماعت تھی، اس میں عادل بازئی کی جو بلوچستان کے MNA ہیں، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، مگر الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا اور وہ بھی مسلم لیگ نون نے درخواست دی تھی کہ ہمارے ممبر نے ہمیں 26ویں آئینی ترمیم میں سپورٹ نہیں کی، لہذا 63A کے تحت اس کو نااہل کیا جائے۔ ان کو الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کر دیا تھا، ان کو نااہل کر دیا، ڈی سیٹ کر دیا تھا، نااہل۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیس عدالت میں الیکشن کمیشن کے خلاف گئے۔ آج عدالت نے انہیں بحال کیا ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا ہے۔ اور عادل بازئی کے بارے میں کیا بتاؤں گا، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان کو کس طرح کنسیڈر کیا گیا تھا۔ اس طرح 2-3 ممبران کو اور بھی کنسیڈر کیا گیا تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ مگر یہاں پہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، ہو سکتا ہے میں بھی اس پہ عدالت آگے جا کے مزید روشنی ڈالے۔ عادل بازئی کی ایک سیٹ پہ انہوں نے مخصوص نشستوں پہ بھی ایک ان کی سیٹ کے حوالے سے، کیونکہ ان کو مخصوص نشستوں کے بندے چاہیے، تو یہ سیٹ بھی بیچ میں شامل تھی، اس لیے ایک بندہ مخصوص نشستوں پہ بھی آیا۔ اگر پوری کاؤنٹنگ کی جائے تو آیا پھر ایسے میں آئینی بینچ کے حوالے سے یا جو 26ویں آئینی ترامیم جو پاس ہوئی ہیں اس پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ اس بارے میں مزید معلومات سامنے آئی نہیں ہیں، مگر چونکہ ایک بندہ انہوں نے لیا ہے اس پہ، اب اس کی ڈیٹیل کیا ہوں گی۔ کیا عادل بازئی جب اگر بحال ہو جاتے ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو جو مخصوص نشستیں جس طرح انہوں نے آپس میں اپنی ہی ممبران کے عوض جو مخصوص نشستیں لی تھی،
آیا ان پہ اثر پڑے گا 26ویں آئینی ترامیم پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بہرحال عدالتوں کے نظام تو پورے پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ عدالتی جو پورا سسٹم ہے، پورا ڈھانچہ ہے، وہ ایگزیکٹو کے انڈر ہے، وہ اس حکومت کے انڈر ہے۔ یہ حکومت جو بھی چاہے آئینی بینچ میں کوئی بھی کیس ہو وہ لگا سکتی ہے، ہٹا سکتی ہے، رکوا سکتی ہے۔ جوڈیشل کونسل میں اس حکومت کی اجارہ ہے۔ اگلی بار جو بھی حکومت آئے گی، فرض کریں یہ حکومت جو بھی حکومت آئے گی، عدلیہ انہی کی کنٹرول میں ہوگی۔ بس ایک بات کلیئر ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے انڈر ہوگی۔ اب وہ زیادہ پریشر خلائی مخلوق سے آئے گا، ان کا کہنا مانا جائے گا۔ حکومت کیونکہ ان کو حکومت جو بھی حکومت اب میں آئے گا، جس کو حکومت دی جائے گی، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں دی جائے گی۔ تو ایک سسٹم جو برابر کیا گیا ہے، اس حکومت سے اپنا کام لے لیا گیا ہے۔ جو بڑے کام تھے وہ کام اس حکومت سے لے لیے گئے ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی، مطلب ان میں جو مدت ملازمت یا اس ملازمت میں اس کو 3 سال سے 5 سال کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ 2027 تک رہیں گے۔ اس طرح یہ عدالتوں کا جو 26ویں آئینی ترامیم کا بڑا مسئلہ تھا، اس کو ہر حال میں کرنا تھا، آئینی بینچ بنانا تھا، جسٹس امین الدین کو چیف آئینی بینچ کا سربراہ بنانا تھا، اور 7 رکنی من پسند بینچ بنانا تھا۔ وہ تو بن گیا۔ اب جو موسٹ سینئر 2 ججز ہیں، جو 3-4 ہیں، وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں، ان کو آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ آگے کل انشاءاللہ مزید اپڈیٹ آپ کو دیں گے۔ اللہ حافظ۔